De nuevo aquí con ustedes. Welcome everybody. We're back to Lily Sin Barreras. I took my break, time to heal. I'll share all of that with you. But I hope that you'll join us in this conversation, which I think it's probably going to be even more transparent than we have in the past. Today's Sunday. I didn't realize that I've not been with you guys on the show, I think, for almost 3 weeks. 3 weeks. And I didn't realize that it meant a lot to me. So I'm going to talk a lot about what I've learned about myself, or had to remind myself in this 3 weeks and upcoming weeks, and new projects, and how much of a coward I have been, and how strong I have been, and how much I know that I have to continue to work on. I started this show a long time ago, and everything that I've done has been around mental health. And the reason why I started this show is because I wanted to give a space where we could talk about anything, and to take away the myth that not everything impacts mental health. So when I interviewed politicians, people are like, well, what does politics have to do with mental health? Well, look around. People who are making decisions. It became very clear to us during the pandemic, that still is going on, by the way, during the pandemic, that mental health is still an issue. When people making decisions or not making decisions, aid getting to us or not getting to us, countries, the bombing, the stealing, the people dying, our schools blowing up, and people are like, oh, okay, now I get it. So why do you bring authors? Well, authors have the art of putting into words, right, some of the feelings that we already have as humans. So that's why the authors, that's why the books that inspire me, that I try to share with you. Okay, so then why the activists? Well, the activists are telling you what's on the ground, what's really making our lives better, what's making our lives sometimes impossible. What are the things that we don't want to talk about? We so want to not talk about so much. And so then, in those 3 weeks, that, in my belief, God said, okay, we need to tune you up. Your body needs you to heal. And I was confronted with a health crisis, as lots of people like to call it. I call it a pause. I had a lot of time to think, and it's very scary. It's very scary. So I decided in that time, what am I thinking about? What do I want? Hey, Wandy, you're all up in here because you're gonna be part of this conversation. For so many people, hola Angélica, Dios te bendiga, gracias por los mensajes maravillosos y lindos, gracias. Gracias por ser tú, y le voy a robar la frase a mi amiguita Yesenia La Morena, una de las voces mejores que conozco en la radio, aparte de que es súper artista y todo eso, le voy a robar algo que se llama Ser de Luz. So I was just telling Angela, who sends me messages, who's always up and up with what we're doing, that I thank her, and I want to steal words from one of the best voices, female voices that I've heard in a long time on radio. I have heard. So it's my personal opinion. Yesenia La Morena, who taught me. She would call me a soul of light. And I thought that was marvelous. So I use it and overuse it and overuse it. Hi, Maji. How are you? How are you? How are you? So cuando yo comencé Lily Sin Barreras, and we'll, bilingual this up. Okay, so when I started Lily Sin Barreras, I wanted to remove barriers. I still do. Queremos remover barreras, queremos hablar, pero lo que te das cuenta, porque todos tenemos que analizar. Ayer estaba con una amiga a la que quiero mucho,
And le dije a ella, he tenido que reevaluar en este proceso y me dijo ella, yo lo he tenido que hacer muchas veces. So sometimes what happens is, Milagros, una de nuestras autoras favoritas, por ahí tengo el librito, se lo puedo enseñar. ¿Sabes qué? Cuando ellas vienen y me apoyan, me gusta también apoyarlas a ellas, aunque yo siempre me paso posteando. Por ahí está el libro de Divórciate y punto. Ay, Dios mío, los regalé toditos. No, todavía me queda el mío. Divórciate y punto. Y les aclaro que la autora no tan solo está hablando del divorcio romántico, está hablando de mucho, mucho, mucho más. So, I want to thank everybody for staying with it. Pero cuando yo comencé este programa, when I started the show, it was all about mental health, and I think people have forgotten that. And I think I, at one point, did too. A mí me encanta el baile, me encanta la música. I love to dance. I love to listen to music. I love to love. It's one of my favorite things to do. Love is love, right? But I'm an activist, and all of this has to do with mental health. No hemos ido tan lejos. We want to put everybody in a box. We want to tell everybody, no, only Jesus can help you with the mental health. No, only, the legals, the legal folks. No, only being an activist on the ground. No, you know what? The no is our problem. La palabra no es el problema que tenemos porque queremos fijarnos tan solo en una cosa. Pues saben que nosotros somos somos espectaculares como seres humanos y somos complejos y somos maravillosos, ¿verdad? Y por ser todo eso, because we are all of those things, we have to work and work and work all the time and work and work. But the work that we forget to do all the time is for us, for our growth, for our development. Estamos tan pendientes a lo que están haciendo los demás. Y se nos está acabando el tiempo, porque a toditos se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Llega el punto en que se nos acaba el tiempo, el terrenal, por lo menos, mi opinión. Y what happens? We go, oh, I didn't do that thing I wanted to do. Well, this show is about mental health. It started as so, and it's going down as so. It's getting bigger in the sense that we're going to have something that I've always wanted. I wanted a safe space where people can do this, and everything is falling into place. Y les digo honestamente, yo lo estaba guardando como un secreto así, y después me puse a pensar, ¿por qué lo estoy guardando tan cerca? Why? And it's because it is so precious to me. Es tan y tan importante para mí que llevo, por fin se me da la oportunidad de la forma en que yo quería llevar el programa al público, el activismo que hacemos al público, se me logra. Se me logra y se me logra totalmente diferente a lo que yo pensaba. So, there's so many times in life where we want to stick to what we know. We are afraid of stretching and learning. It has to be this way, it needs to be packed this way. If it's not packed this way, then it's not going to work. Well, let me just tell you, wrong. In my case, it's been completely different. September 21st. We will open a safe space at Trinity College, and we're going to try it out, right? Where the cameras are live, you can be live. If you want to be in the audience, you got to sign up like now. Tan solo puedo tener a 25 personas, va a estar en vivo, lo vamos a disfrutar, vamos a tener entrevistas, vamos a relajar, vamos a vacilar, vamos a hacer cosas serias, pero vamos a estar juntos.
the reason why I was so particular about how do I do this? How do I do this? I don't want to do it in a traditional setting. I don't want to do it with the big old cameras. I don't want to do it in a studio where people don't want to go. I don't want to do it where the tickets are so crazy, where people can't afford those tickets and they have to make a choice between going to my event and going to the 30 other events that they wanted to go to. So yo quiero de verdad que pensemos en tener ese espacio donde podamos hablar de salud mental, pero no en la forma tradicional que se nos ha enseñado. So, puede que ofenda a las personas. And then in the time that I was laying down, I had a lot of time to write. I had a lot of time to literally figure out what did I want to do next. As a matter of fact, one of my best friends is here with me today. Not in the studio, but he's present. And right before I'm getting myself ready, ya me estoy, alistando. Y me dice, are you going to quit? So he asked me the big question, are you going to quit? And I thought for a second, and I thought, I did tell you that, but I'm not quitting. I love you too, mamita. I'm not quitting. También mi mamá está presente. I'm not quitting. And the reason I thought of quitting was like, am I making a difference? And that's about me. That's not about anybody else. Am I making a difference? Is the show really making a difference? Is going out there really making a difference? Is being in community really making a difference? ¿Estamos juntos? ¿No estamos juntos? ¿Dónde estamos? ¿Quién se quedó? ¿Quién se fue? Millions of meetings. Nothing is said in these meetings. It's just like crazy stuff. Crazy stuff. So quería hablar con ustedes un poquito de lo que se acerca próximamente. Eso lo vamos a intentar. Quiero hacer pausa aquí un momentito, if you will allow me. Ven a Wanda Allers aquí. Le debo gratitud. Gratitud. Wanda me acompañó en un momento tan duro que le dio a mi salud y no titubeó. Y no sé por qué escogí a Wandita, porque ella es tan dulce, tan carendona, ¿verdad? Tan aliada y sentimental. No cogí a la persona que yo sabía que iba, vamos para allá, vamos para allá. No, cogí a la persona que me abrazó, que lloró conmigo, que me dijo que vamos para allá, que yo te llevo, y no hubo discusión ninguna. She picked me up and she dropped me off and she checked in every day. Am I depressed? No. Ok, ¿estoy deprimida? No, no en este momento por lo menos. But it was such a touching thing that her and I have worked in special projects and we've had very deep conversations. But this sister took the time, okay, to drive me, to pick me up while my husband was working and making everything beautiful. So when I got back home, checked in every day. But you know what she did? ¿Saben cómo ella lo hizo? That was very different. This is what I'm talking about, expectations and how it can affect your mental health. You would think that checking is showing up somebody's house y cómo te sientes y da, 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 no. She didn't even call me. She texts my husband daily to check up on me. And then when we discussed it and we talked about it, she said, I knew that you were going through your thing and you didn't want to be bothered. Eso es tener de verdad personas que te sorprenden en la vida, que te siguen sorprendiendo, que te siguen amando, no importa lo que esté pasando, en las buenas y en las malas. Esto nos afecta a la salud mental. ¿Verdad? Yo veo que todas las personas ponen las manitas de oración y estamos orando y yo creo en la oración y creo que la oración es bien, bien importante en mi vida personal. Pero hay otro acto que es más, se complementa.
¿verdad? Que es el que yo creo que es bien importante, que es el amor, y el amor es un verbo. Love is a verb, peeps. Love is a verb. En ese momento yo no podía preocuparme de cuánta gente nos seguía, si perdíamos seguidores. Gracias a mi equipo de Buds Ads, le doy muchísimas gracias. A ellos que se mantuvieron en contacto también. Y haciendo lo que yo en ese momento no podía hacer y no debía de hacer. So I struggled with do I come out? People are going to see me in my bed. I'm not dying. So let's be clear about that. No me estoy muriendo. Do I invite people to my process? Do I not invite people to my process? Do I do this? Do I do that? Estoy lista para las preguntas. Quiero contestar preguntas. No, no, no. Y siempre me salía no, 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 no. So tuve que respetar eso. So the reason I bring all of this to you es porque me encantaría saber de ustedes. Si continúan con nosotros porque hablamos de salud mental, los premios siempre van a estar ahí, siempre y cuando Dios, ¿verdad? Ahí está Angélica, bella y linda. Con nosotros está Margarita, que quería que ustedes supieran que está haciendo flanes de nuevo. Margarita, Maggi, queso. Ay, yo siempre lo daño. Queso, vainilla, coco. ¿Se me queda alguno? Por favor, ella está aquí en estos momentos. So si quieres tu flan, tu custard, it is time to hit Margarita right here, right now. Margarita, ¿dónde se comunican contigo? ¿Dónde te sientes cómoda de que las personas se comuniquen contigo? Los flanes son deliciosos. No es porque es mi prima. They are delicious. Low on sugar, all of that kind of stuff. Deliciosos. Y el precio está súper módico. So, si tienen una actividad, quieren hacer un regalito bien chévere, todo eso, Maggi, ¿dónde se comunican contigo? Ella tiene su página también, so si observan Margarita González, con mucho caché y categoría, se acercan donde ella. Digo caché y categoría porque a veces nos comunicamos nosotros y como que somos medio bruscos cuando nos comunicamos el uno con el otro. So, ahí tienen a Maggi y voy a seguir compartiendo, ay Dios mío, compartiendo con ustedes. So, no se olviden de los libritos de nuestras hermanas, ¿verdad? Pero quería hablarles de la salud mental y de la porquería que estoy escuchando por todas partes. ¿Me perdona? ¿O no? En esa estoy. Sí o no, o maybe. Who knows? ¿Ok? Fake friendships. Fake friendships. Figure it out. Busquen. Todas las... Hay saludos aquí a Milagros, que es la autora puertorriqueña. Ya me hace sentir tan orgullosa. Yo soy de Puerto Rico. Es un ser especial. Escuchen su historia. Compren su libro. Si no saben dónde... yo tengo la información todita aquí. Si ustedes quieren, me escriben, yo les dejo saber. Está en Amazon. Es un libro de verdad. Yo guardo todo lo que a mí me toca el corazón aquí, cerquita, para yo poderlo leer cuando yo lo necesite. Pero hablemos de salud mental, ¿verdad? Toditos hablemos de la salud mental. ¿Quién tiene miedo a hablar de la salud mental? Is anybody here like freaking out? Sorpresas te da la vida. Ay, Dios. All right, let's sing. Who remembers that song? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Si digo la otra palabra, pues van a saber quién es. Vamos a ver si es cierto. So, lots of things happening. So, you have a moment in your life. There is a crisis, but do we have to wait to crisis? Can we pause? Mi mamita está conmigo en estos momentos. Y ayer mi mamita y yo tuvimos el tiempo, la oportunidad. My mom and I had the opportunity. And I looked at her and I said, Mommy, do you want to go to this friend of mine who's having a little get together, right? Y me dijo, sí, vamos. And it wasn't the fact that she wanted to spend time with me lo que me sorprendió. Era el, sí, vamos. And there are pieces of me that came alive because we all have little people still inside of us.
Y yo me siento súper orgullosa cuando puedo entrar a un lugar y decir, esta es mi mamá. Porque yo estoy dichosa de que la mía está viva, de que la mía está bien y de que quiere compartir tiempo conmigo. Does that affect my mental health? Hell yeah! Hell yeah! It feels good. It feels good. Yesterday, also with another sister, that was Alina, and I love my Alina. I love mi colombiana, yo la adoro, la amo. Another thing that happens is that I'm watching my mom, talk to people and being her. And then Chetza, nuestra amiguita Chetza, ¿verdad? Con un corazón tan lindo. Yo la quiero, yo la adoro. Ustedes lo saben, aquí la hemos entrevistado. Si ustedes no saben quién ella es, definitivamente necesitan saber quién ella es. Yo digo necesitan porque es que como que nosotros no nos conocemos el uno al otro, no nos conocemos. Chetza con un plato estaba abanicando a mi mamá, lo cual yo nunca le pedí. Detallitos, detallitos, detallitos. It was marvelous to have all of these experiences. And then they were singing karaoke. And then she sung. And it was just so beautiful. It was just so beautiful. Par de horitas, no tuvimos allí 4 o 5 horas, fueron par de horitas. ¿Te sirven para tu salud mental o no te sirven? Does it work for your mental health or does it not work for your mental health? So I want to go down through a couple of things. People who are angry at you. Marilyn, ¿cómo está? Buenas noches. Ese es mi equipo. Marilyn es querendona, pero también es parte del equipo de Lili Sin Barrera y de muchos equipos, porque ellos son muy respetados en la comunidad del mercadeo y también, no se olviden, su detallito con City Car. Cuidado con las mujeres que estamos encendidas. Pero quería dejarles este espacio que tengo con ustedes ahora, le voy a ser bien sincera. Bien sincera. Todo es de salud mental. Nunca quiero olvidarme de la salud mental. Nunca. No hay nada en la vida que no afecte a tu salud mental. ¿Alguien tiene algo que me pueda decir? ¿Quieren contarme algo? ¿Me pueden inspirar de alguna forma? ¿Estoy triste? No, no estoy triste. ¿Estoy pensativa? Sí. I'm in it. I'm in it. I'm in it. Does anybody know what I mean when you're in it? Is anybody else in it? Do you know what I'm talking about? Okay, Maggie's telling us here. Yo le digo Maggie. Ella nos deja saber que es... a ver, yo lo puedo leer aquí porque los lentecitos me hacen falta. Connecticut Car Detailing. Esto es para que el carro le quede que parece nuevo, para que la envidia de la buena, cuidado con la mala. Y aquí les paso el número, ya mismo se lo pongo acá. 860-578-4921. A su domicilio, a su trabajo, donde usted quiera. Llegan por allí y le ponen ese auto así, bien chuchín. Bien chuchín, bien rico. No se olviden de ellos. Porque de verdad es una compañía que yo respeto mucho y que recomiendo. Y también han hecho mi auto. De hecho, la troca. El camión para que todos aquellos que quieren hablar particularmente y utilizar todo lo que aprendieron en sus estudios. Pero son gente maravillosa y gente de respetar. $15. ¿Quién se apunta? $15 para un flan hecho en la casa, bajo en azúcar y que te digo que tengas mejor disciplina que la mía. I hope you have better discipline than I do, porque eso no se puede tener en mi casa, porque eso se come a las millas. So ya saben que pueden ordenar rapidito su flan. And for those of you that don't know what flan is, it's our custard. Do you know what I mean? But it is delicious. So I hope you have more self-control than I do, because I just like to grab a spoon and do that. So hablemos de la salud mental. Estaba
pasando mucho tiempo escribiendo, yo todo lo escribo, ustedes saben que yo tengo 3,000 libretas, unas para bendiciones, otras para preguntas, otras para analizar, otras para crear, otras para ba. Okay, so I want to talk to you about something y estas son preguntas que me hacen las personas. El café con Lily, ¿tú lo escribes antes? No. When you hear my café con Lily, my, coffee with Lily, it's in my heart and I'm sharing it with you. It's transparent. It's in my kitchen. Sometimes it's in my car, wherever it is, but it is what it is. No apologies needed. No apologies needed. It is what it is. So, les agradezco muchísimo todo el apoyo. Ahí le digo, por favor, si se suscriben, me ayudan muchísimo. Now, let's talk about the mental health that I see every day, that people call me about, that people want me to agree with, disagree with, and they don't get the answer they want from me, right? So, here's some of the things. And I'm going to read them. ¿Está todo el mundo bien? ¿Me dejan saber? Déjenme saber por ahí si está todo el mundo bien. Le estoy tratando de compartir todos sus comentarios. Aquí hizo un comentario Milagros, pero yo lo voy a leer desde acá porque se me hace. Working with my husband on my dream kitchen that does good for my mental health, and I feel the love working on a project together, laughing and learning from our mistakes. Best of times, loving every moment. So Wandita nos cuenta que ella en estos momentos está terminando el piso de su cocina, como ella siempre lo ha querido, y su esposo la ayuda muchísimo en su salud mental. Se están riendo, están aprendiendo juntos, están pasando momentos divinos. ¿Quién se iba a imaginar eso? ¿Verdad? Nos dice Milagros Rodríguez Alicea, y lo voy a leer desde aquí. La salud mental está por encima de cualquier hábito de la salud. Venga, de nada nos serviría la libertad que nos ofrece la salud física. Por eso es que ella es escritora. Escuchen esto. De la salud física si somos esclavos de lo que pensamos. ¡Ay! Aquí me ha dado como 3. Nuestra mente es nuestro mayor tesoro y como tal debemos cuidarlo. Ok, hablemos. Gracias, Milagros. Gracias. Porque abrimos por acá. Por acá, por acá, por allí. Por acá, por acá, por allí. So, comentarios que se me han hecho. Para que ustedes lo crean o no. Lili, ¿estás gordita? Pues no estoy flaquita. Lili, ¿estás muy vieja? Pues no estoy jovencita. Pero ¿quién dijo que yo tengo que estar jovencita? ¿Quién dijo que yo tengo que estar flaquita? ¿Quién dijo que me tengo que cambiar esta nariz? No le digan eso a mi papá porque lo van a ofender. Esta nariz es de los venes. Mucho cuidado con eso. Ok, mucho cuidado con eso. La salud mental es muy importante. Nos dice Angélica que está participando aquí con nosotros. Angélica, me ves leyendo, pero me ven leyendo de acá, de mi tableta. La salud mental es muy importante tratarla y hablarla con alguien que te pueda ayudar. Importante, Angélica, recomendaciones. ¿Quién nos puede ayudar? Okay, so I just want to put all of this on the table. There is not one way. Hay muchísimas personas que consiguen auxilio, que consiguen amor, cariño a través de las redes sociales, a través de cocinar, de escribir, de hablar con alguien, de tener un cariñito con alguien, de recibir un cariñito. Pero les voy a decir por qué escogí septiembre 21. Gracias. Usted es más bella que nunca. Ay, tan lindo. Pues hoy fíjate, me siento rico. Pero les quiero decir algo. Cuando me enfermé, la primera semana, me acosté llorando toda la semana. ¿Saben por qué? Porque yo tenía coraje. Coraje.
Yo decía, pero ven acá, yo no pasé por una de las tormentas más grandes. Esta es la tercera tormenta, papá Dios. What's happening? ¿Qué está pasando allá arriba? Y lloré. Mi pobre esposo ni cuenta, porque yo no quería que él me escuchara. Ah, sí, porque todavía lo quiero lo suficiente para dormir en la misma cama con él. Y lo adoro, pero lloré por una semana entera. Y no porque a mí, sino ¿para qué? ¿Qué tengo que eliminar ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? No puedo caminar por un ratito. Me dijeron que la computadora, eso no es buena gente para los ojitos en estos momentos. Ay, ¿ahora qué hago? Pues ¿saben qué? La respuesta vino. La respuesta vino. Y era estarme tranquila. Era recibir amor. Era recibir 2 llamadas diarias de mi mamita. It was to listen to my boy Tommy check up on me. It was about, pero ¿qué tal? No escogí a las personas que yo pensé que yo iba a escoger. Has that ever happened to you? ¿Le ha pasado eso? Que usted tiene una lista de personas en su corazón o en su mente que usted dice, estas serían las personas que yo llamaría si me pasa algo. And then they're not the people. Nunca le ha pasado. A mí me pasó. A mí me pasó. A mí me pasó. Y por una semana, 4 o 5 días, no sé, yo lloraba y tenía sentimientos encontrados. ah, Todo ese tipo de cosas. Pero no los quería compartir con mi esposo porque yo no sabía ni de qué eran los sentimientos. Sabía que tenía coraje. I knew I was angry. I knew I was going to be fine. But I was angry. Y no sabía por qué tenía coraje. La lealtad. Nos dice Angélica, una consejera, una terapia. Una terapia. Muy bien. Para muchas personas, yo sí voy a terapia. Sin miedo ninguno. Me tomo mis medicamentos, hago mi yoga, todo eso. Pero este programa no se puede ir de salud mental. No se puede. Independientemente cuáles sean los números, quién llegue, quién no llegue, yo sé que lo que se me ha puesto en el corazón es lo que es. Lo que yo he sobrevivido, he vivido, es lo que es. Es lo que debe de ser. Y vamos para adelante, si usted nos quiere apoyar. La tercera parte, que me tocó duro, a veces tenemos que podernos perdernos para encontrarnos. Ay, no, por eso es que Milagro es autora. No, ya Milagro, de verdad, que te camisetas voy a hacer. Escuchen esto, miren qué lindo. A veces tenemos que perdernos para encontrarnos. How many people feel that way? Like all of a sudden you were lost and oh my God, tragedy has hit you. Oh my God, I'm going to do this. And then you found out, oh, it is possible. Okay? It is possible. It is possible. It's okay to be angry. Just know how to direct it. Ooh, good point, Juanita. Good point. Good point. Did I punch you? No, mentira. Mentira. Me dice Angélica, yo también recibo terapias y muy orgullosa, pero ¿cuántos de nosotros vamos a decir claramente, it's okay to go to therapy, you can do it through Doxy, you can do it in a computer, but there's many ways of you receiving that love. You can cry with a friend, but here are the things, here are the lovely things that I like, but you have it all. Why are you depressed? I didn't tell you I was depressed. I'm telling you I'm having a hard day. But you were so happy yesterday. That was yesterday. This is today. Okay? If you cannot commit, si no te puedes comprometer con una persona en un momento, no los llames. No le envíes textos vacíos. I hate empty texts. Yo se lo digo honestamente.
Textos vacíos a mí me molestan. ¿Saben del texto que le estoy hablando? ¿Alguien me puede dar un ejemplo del texto? Estoy pensando en ti. A veces yo tengo que contestar, ¿quién es? ¿No le ha pasado? Estoy pensando en ti. ¿Qué estás pensando? Apoyando nosotros las cosas que sabemos que no nos hace bien. Pues esta semana pasada, no este domingo logré ir a, a mi lugar de fe, y escuché algo que fue bien interesante, que yo practico todo el tiempo, pero estaba baja en energía. We don't write people off, ¿verdad? Las personas no se pueden borrar. Todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. He tenido 2 chicos esta semana que se me han caído. ¿Me escuchan el lenguaje? Se me han caído, como si me lo han hecho a mí. No fue a mí, fue a ellos mismos. Pero me dolió que cayeron. Pero yo me comprometí a estar ahí con ellos. So, once I had a chance, I hit one of them up and I said, I'm sorry. I'm sorry you're going through this. I'm sorry. I'm so sorry. I'm here for you. I love you. Eso no quiere decir que yo no me sentía mal. Eso no quiere decir que parte de mí tenía coraje de decir, hemos hecho tantas cosas buenas, ¿qué pasó? Pero yo no estoy peleando el demonio que ellos están peleando. So sometimes we say things que pueden causar o no decimos, o no decimos, o no decimos, o no decimos. Me escribieron esta semana, Lili, nunca vayas a llegar a los 5,000 seguidores si sigues siendo tan honesta y hablando sin hacerte el pelo, sin esto, sin aquello, pa. Debate. Vamos a llegar. Vamos a llegar. This Chris says, I love you. Thank you for being with us. We're talking about mental health and the transparency of mental health. And the time that I had when I was laying down to write, it's always scary when I start thinking. What are we going to do? So I'm starting on September 21st. I'm going to take a chance. I'm going to do a show. I'm going to do it at Trinity College in a small space. And these women are really excited to help me. So last Sunday, not this Sunday, previous Sunday, el domingo anterior, we went to serve our brothers and sisters. And I haven't even shared this with Wanda because she's doing her floor, and I'm sorry she's going to start stabbing her floors because she'll be so mad. Lily, really? How many t-shirts do you need? How many people do you see? How many people? Does that matter? Does it really matter? So that's part of mental health, believe it or not. Constant judgment, constant criticism. Nos pasamos crítica y criticamos porque somos seres humanos, pero ¿qué vamos a hacer para evaluar nuestro comportamiento? What are we going to do to evaluate our behavior? You don't know what other people are living through, but guess what? There's the punch in the gut, and then I get a text from one of my sisters in the Muslim community, and guess what? Right at my door, I said it on Café con Lily, are 40 bottles or something more. My husband can correct me. 40 bottles of water, 80 snacks. I still need more to get through, but she's going to get me through. And I already have an offer for food. ¿Por qué siempre estamos contando la cantidad de personas que servimos? Because if you need numbers, you're going to do nothing. I'm going to be honest with you. You're going to do nothing. You're going to do shit. Nothing. Porque si no vienen 5, si no vienen 10, no vienen 15, no vienen 20,
tú no quieres ir. Ay, no había mucha gente, pero ya los que les serviste. What happens to the people that were actually there that you served, that you gave the t-shirts? We are blessed. Wendy's around there. I don't remember. I was highly medicated one year. Um, so the boys took care of everything. My boy Mike, my boy Jason. These are like my brothers. They took care of everything. Tommy helped me pack. Simon. Um, here's Simon, another one who's always looking out for people, siempre llamándome, Lili, hay esto, hay Lili, aquello, tengo esta información, conoces de otra cosa. She's always there, moving on forward. But what are our expectations? So yo quiero que hablemos un poquito before we, turn it into all those prices. I know I'm funny for certain people sometimes. And I am. I can crack a joke, mostly about myself most of the time. And I'm an avid reader and I'm a serious girl and I have 3 personalities. One is the fun girl. Se fue, regresamos, se fue, regresamos. 3 personalidades que vamos a tener en nuestro programa. Primero es Lola. Yo tengo una Lola por dentro, ¿verdad? My Lola is my fun part. I named her Lola, right? She's my fun part. The one that will take a joke out of anything. Including myself, right? And then the second one is the one who can sit down with people. Me puedo sentar con las personas y tener una conversación. Yo no hago entrevistas. I like to talk. I like to talk to people. I like to listen to people. I like to. Mi mamá me hace muchas preguntas, como hoy yo estaba lavando ropa. Sí, yo lavo ropa. Lavando ropa y mi máquina está hecho un desastre. Y mi mamá me dice, pero es que esta máquina está sucia, tú tienes que lavar esta máquina. Ya me dijo, pues yo te la voy a limpiar. 2 ways of taking that, where your mental health is. Is it a criticism or is it her way of helping me? It was her way of helping me. And it was beautiful. It was beautiful. So we got to put ourselves in check. How do we want to do this? ¿Cómo queremos hacer esto? ¿Qué quieren de tópicos ustedes en el canal? Lo están compartiendo, me están ayudando, por favor, con el Instagram, con el YouTube. Mi YouTube lo que tiene son 315 personas. Please, subscribe, help me out. Le estoy pidiendo ayuda, así estoy, de pedirle ayuda. Yo no me voy a caer, no me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo, pero sola no lo puedo hacer. I can't do it alone. Okay? We serve because that's what I was called to serve. Si están aquí, yo sé que ustedes tienen algo que ofrecer también. Aquí cada persona que yo estoy viendo en este momento, chale la quieres. I know, sister, I got that problem. Siempre estoy diciéndolo como es. A la ray. Como decían donde yo me crié. A la ray. Estaba mi mamá diciendo, mira qué palabras usa, qué malcriada. Dios mío, qué vergüenza. Pero ¿cuántos de ustedes pueden ayudar? Podemos ayudarnos el uno al otro. El uno al otro. So, en el programa que vamos a estar transmitiendo, no va a haber taquilla. ¿Saben lo que yo quiero? Una camiseta. ¿Qué? Una camiseta, un paquetito de camiseta. Un paquete de medias. Un paquete de comida enlatada where our brothers and sisters can just open it up. That's how you're going to do your show? But let me just tell you this. Sonia Albelo from Latin Financial got it like this. And she said, come and see me Wednesday. We're down with you. So Wednesday, I'm going to go see Sonia Albelo and Latin Financial so she can support me as I move forward. So it's no longer a secret. ¿Por qué? Because I think as a community, como una comunidad, we got to move forward. We got to move forward. Le estoy diciendo todas las críticas que he recibido para que ustedes vean que las críticas son para todo el mundo. Lily, I don't watch your show. Oh, here's one. Lily, I don't watch your show anymore because you said you're pro-choice. I am.
I am. A los niños no se les mata y a las mujeres tampoco. ¿Ok? So, si no me quieren ver más, si no quieren, whatever. Ahora, si podemos hablar y tener diferencia, if we can talk and have differences and still talk and still work on things that matter to both of us, or 5 or 10, then we have reached that maturity level. We don't always have to agree. This is the thing we want. We always want to hang out with people we agree with. But what can we learn from the people we disagree with? What can we learn? Díganme ustedes. Ya estamos pensando que el programa se va a acabar and everybody, we start that competition and you take $50 home. But I want to tell you about what happened in the time that I get to write down, in the time that I get to slow down, and the time that I get to do all of that. And the time that I get to do all of that is I said, F it. If this is what I got, this is what I got. Everything. So if you've seen, my studio has changed, but can I walk you through it? Can you guys get me hearted up and let me know if I can walk you through it? Milagro nos dice, en las dificultades nos crecemos. It's so true. Hard times sometimes make you grow, at least for me. Ningún mal en calma ha hecho experto a un marinero. Oh my God. Milagros, y el próximo libro. Voy a ti y pago el triple. Ay, me van a hacer llorar. Yo que estoy tan sentimental. Estoy bien sentimental. Bien sentimental. Y este proceso ha sido muy sentimental para mí. Muy sentimental. Muy sentimental. It's been very, very emotional for me. So what you see in the back ha sido arte que he comprado en Puerto Rico. Aquello es de Puerto Rico. That's where I come from Puerto Rico. Okay. This art that you see here was my daughter putting little pieces and moments of my life that she found that were impactful. And I love it. My husband is here on tour protecting this country. And he has a plane fly over, and I get this beautiful certificate. The key is the key that reminds me all the time that there will always be a door. So la llave para mí es súper importante porque me recuerda que siempre va a haber una puerta y que yo voy a encontrar la llave. Y si no la encuentra mi generación, la va a encontrar la próxima. So, el arte viene de Puerto Rico. Estos son momentos que mi hija determinó que eran momentos importantes. Ahí me estoy graduando de la universidad. Ahí estoy comiendo la torta, el bizcocho, como le quieran decir. Cuando cumplí 18 años, mi mamita estaba trabajando y me lo trajo desde el mercado. Ahí tengo 18 años. Aquí para mi hija. Aquí para mi hija, aquí estoy en Chicago haciendo una conferencia, perdida en el aeropuerto, porque no sé de ustedes si han estado en el aeropuerto de Chicago, eso es grandísimo. Aquí estamos en conferencia, aquí estoy llevando a mi hija por primera vez a Puerto Rico y aquí estoy como maestra de ceremonia. Todas esas cosas para ella fueron importantes en su vida o en su camino conmigo y me hizo ese arte y yo lo guardo mucho. Lo que ven arriba, no sé si los muevo un poquito aquí, ¿me acompañan? Esto que ven aquí me los regalaron unos amigos que ellos son de la India, mi amiga Pallavi. Miren qué cosa maravillosa me regaló ella. Yo no me lo sé poner. Can anybody not tell Pallavi that I still don't know how to put it together? But what a beautiful gift. And I wanted to have it close. Y esto que ven aquí, que la luz pues les impide, es un arte que se hizo para una de mis amigas, Julie, que en paz descanse, en el hospital, el cual le preguntaron, había un artista allí, y le preguntaron que si quería que le hicieran un arte, y a ella le encanta la playa, y le dijo que sí. Y luego me lo regaló a mí. Y ahí está su autógrafo. Yo le decía, bueno, le digo a mi Juliana. Entonces, en la parte de aquí abajito, no sé si ven, esto fue un premio que me dieron
Eso tenemos que rompernos nosotros. Ay, no, que están antipáticas, que está hablando de lo que se ganó. No, me lo gané, me lo gané. Usen su autoestima, se lo ganó, se lo trabajó. Pero esto es tan lindo porque esto lo hizo una joven, una artista local y me impactó tanto que ella quisiera dármelo. Ese fue uno de los regalos. Y tengo muchísimas otras cosas que voy a compartir con ustedes, así que nos movamos hacia adelante, ¿verdad? Si se quedan conmigo en esta comunidad, si me ayudan. Sister Anyango, oh my God, I think this is the first time you're here. Is it the first time you're here? I think so. I follow her on Facebook. We do this bilingual, but you have no problem with that because you're all over this. Sister Anyango is an amazing resource in our community for business. She's a Zumba instructor, and let me just tell you, she don't play. And she's tons of fun when you get to go to her classes. They're tons of fun. Tell her, sister, where you are now. Are you still doing it at your site, your place? Just hit us up. Esto es lo que queremos hacer. This is what we want to do when we talk about mental health. Okay, exercise is incredible, but you got to pick the exercise that works for you. Dancing works for me a lot. Okay, I'm not a cardio girl. I can't do it. It's so structured. I can do it, I think. But when you go to a Zumba class, that's a whole different ball again. You know, you just dance. And this woman can put you to dance. And it's so much fun, so much fun, so much fun. But I do believe, Sister Anyago, are you still helping us with developing our businesses? You correct me if I'm right or wrong. You just correct me if I'm right or wrong. Si ustedes quieren venir, if you ever want to come on the show and you want to share your message, you don't have to wait for an invitation. You hit me up here, and if your message is one that's going to bring community together, that talks about the rawness about mental health, this is what I focus on. This is what I focus on. Okay? As a patient. I know what it is to feel invisible. As a matter of fact, I was shopping with one of my friends, and for the first time ever, and we've been friends for a long time, he said, have you ever felt invisible? And had he asked me that question 3 weeks ago, I would have said yes when I was sick. But when he asked me the question, I could only say yes. Has anybody here felt invisible? Ya nos estamos acercando para hacer nuestro concurso. ¿Ok? Cuénteme. What's mental health for you? What do you do to keep yourself healthy? What do you need from us? Because that's the important thing. What do you need from us? Yo no lo puedo resolver todo. Pero como en una comunidad sí lo podemos. Podemos lograr muchas cosas como una comunidad. Aquí con nosotros hay abogados. Hay una doctora que está con nosotros. Okay, here is an expert at Head Start right here with her. So she's always giving us my advice. Sister Anyago is here with us. Chris Sesta, who's done production. She's done amazing things. She's like incredible. She's all over it. She has tons of stuff to offer. Está Buds Ads con nosotros también aquí. CT Card con nosotros aquí. You want wisdom? Have a cup of coffee with Chris. Oh, wow, Chris. I just invited people to have coffee with you. Are you going to yell at me later? Okay, I'll take it. Saimal tiene muchísima experiencia. She has a lot to offer us. There's everybody here. Maji has a lot to offer, a lot of talent. Even my mother shares these nuggets of wisdom with me all the time. ¿Nos tiramos o no nos tiramos? So that's the question. Are we in? Are we going to dive in or not? Listen. I'm done trying to explain that we need this. We need it, and we need it. We don't need to be divided. Okay, here's the thing I get criticized for all the time. You are Latina. Tienes que estar con nosotras porque tú eres Latina.
You are Latina, you have to be with us. Well, that was my accent, not other people's accent. That's where we have to place you. You are a woman, you have to be with us, not with the guys. Okay, you're in your 50s, you got to be with the 50 crowd, not with the, young people. Well, excuse me, but I'm young. I'm in my 50s. You're tall, you're short, you like makeup. You have to come to all of my events that, are about makeup. Do not box me. No me pongan en una cajita. No dejen que nadie los ponga en cajita. ¿Saben lo que estoy hablando de cajitas? Don't let anybody box you and tell you where you gotta be. Oh, here's the latest one. People are still mad at me for the message that I put. Okay? For what community? Which I belong to too. The gay, lesbian, transgender, queer, unidentified, binary, all of that. And then I came out and said that I'm so proud to be a grandmother of a granddaughter who's a lesbian. Oh my God. I might as well told everybody that I committed a crime. Well, if you think I committed a crime, I am guilty because love trumps everything. We all have our beliefs. We all have, todos tenemos nuestras creencias, lo que pensamos, todo, pero son nuestras. Pero ¿está de acuerdo usted que alguien debe de morir por sus opiniones? ¿Usted cree que eso está bien? Well, you don't belong in this community. I'll tell you right now, because I ain't going down that way. I'm going to go down receiving love. I'm working on that one. I have some people in my life. I'm working on them. And giving it. And giving it the way. Y todo cambia. Para aquellas de ustedes que son más jóvenes que yo, life changes. It just freaking changes. It's just the way it is. La vida cambia. La vida cambia. Los planes cambian. Life changes. You change. That's the way it works. For all of us. For all of us. Now, the core of me has pretty much been the same. The core of me. I've gotten smarter at saying no. I've gotten smarter at not sending, protecting people or doing empty texts y toda esa vaina. Así mero es Lily. Así mero es Lily. Es muy cierto. That's just the way it goes. Right? So if I'm going to wait to lose 20 or 30 pounds to then do the show that I've always wanted to do it, then I'm screwed, right? Because I may not even have that opportunity. So I'm not going to wait. So we're going to do it. So we'll be here every Sunday with you. September 21st, you're going to see a whole different ball of wax. If you want to join us, join us. And that. Cada vez que ustedes le dan un like a mi página, maybe an Instagram, a short, whatever. If you want to call me an influencer or somebody who wants to get there, yeah, if I can get there by showing love and by marking that love is the verb and that we can pour it out day and night, call me whatever you want. Do I love doing this? Hell yeah, I do. Me encanta, que sí me encanta hacer esto. Me fascina. Para esto nací yo. ¿Para qué nació usted? ¿Sabe para qué nació? Vamos a buscar. Para esto nací yo. Llámeme lo que usted quiera. ¿Verdad? Llámeme lo que usted quiera. Pero eso tiene que ver con usted, no conmigo. No es un ataque. Hagan su lista. Hagan su lista. Start making your list. Holy crap. Y se van a dar cuenta de que las cosas, the things you thought in your teen years that were going to kill you, that were the end of the world, take a look at them now. Were they? Did they? We do carry our past with us. I disagree with a lot of people. They're like, no, past is done, it's done. Del pasado nos queda algo y camina con uno.
So always things that you have lived will walk with you, right? They'll walk with you. Pero ¿cómo las vas a utilizar? So nos queda poco tiempo juntos. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué hace para su salud mental? Porque eso es todo lo que se va a hablar aquí. Próximamente vamos a tener una invitada. And, oh, I want to answer one question. Why do you do it bilingual? Because we are bilingual. Porque somos bilingües. Because my community who has supported me, who've loved me, who've been there for me are bilingual and trilingual. And I don't know, speak all kinds of languages that I don't know. But the love have been incredible. So they don't all look like me. They don't all sound like me. I don't know half of the crap I'm supposed to know. But the love has been there. And so I refuse to be boxed. Are you going to be boxed? Te hago la pregunta. Si me preguntas por qué el programa es bilingüe por eso. Porque la gente que me ha amado, que me ha querido, que me ha apoyado, que ha estado ahí conmigo, son de todos los colores, de todas las razas, de los lenguajes que tú ni te imaginas. Hay cosas que yo no entiendo, hay cosas, pero sí entiendo el amor cuando lo recibo. De verdad que se siente rico, se siente calentito por dentro, se siente algo bien lindo. Algo que hizo mi amiguita Wandita. Yo no soy buena anfitriona. Ustedes son buenos anfitriones. Do you like to do parties in your house? And ¿cuánto a ustedes les gusta que la gente los visite y sacan y hacen la comida y hacen tantas cosas? Hay muchos de ustedes que les gusta hacer eso. A mí no. A mí no. Confesión. Momento de confesión. How many of you are good entertainers? ¿Alguien? Sí, no, maybe, nada. Nadie entertainer. Bueno, yo la verdad le digo que a mí esa vaina no me gusta. No me gusta. No me gusta y no me gusta y no me gusta. A mí me gusta el proceso de la intimidad con mi gente. Yo siempre pienso positivo en que todo va a estar bien porque todo pasa. I like that. Angelica says, I always think positive because I believe everything will pass. Remember that whole saying, this too shall pass? One DC said, not me. I'm not an entertainer, but this is great because I spend time with Wandy after our time with our brothers and sisters, and we just sat in our couch and had coffee, and it was great. Oh, we went and had something to eat, and it was great. Girl knows restaurants I never even heard of. But I invite you, if you want to talk about mental health, this is your house. If you want to pretend mental health does not exist, not your house. Everything has to do with mental health. I'll go down saying that all the time. 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 We like to take care of our physical health. We don't like to talk so much about our mental health. So those are some of the criticisms that I received. Algunas de las críticas. Hey, Eddie, this is my boy. Algunas de las críticas que he recibido las comparto con ustedes para cuando estén en casita y se sientan como que, wow, they're criticizing me, my hair, my cheeks. I got fat cheeks. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. So Eddie is around here. Eddie, I wish I could catch you, but my system is not letting me catch you. So let's see if it's down here. But I really want you guys to take those $50 home. Me encantaría que se llevaran. Oh, no quiero. Ok, aquí están. Aquí están para los que se quieren comunicar con Margarita González sobre los planes. Les voy a dar el numerito aquí. You know we love you, Eddie. So let me see if I find it here. So piensen, you take $50 home if you tell me, how do you handle with your mental health? And here's the other one. Do you? Tenemos que fluir y no resistir las circunstancias.
Ay, qué linda. Nuestra autora Milagros Rodríguez Alicea. ¿Ok? Por eso es que le digo que el librito está rico y hay que leer. Miren, y hay hasta ¿qué te hace feliz? Vámonos. Ok, le queda 5 minutos para que me digan quién se va a ganar esos $50. Vamos a ver. Ok, miren, aquí estoy en la página 116, pero este libro es tan fácil de leer que uno se lo... Bueno, nada, no les voy a contar todo. Número 5 en la página 116. A lo mejor hacemos esto. What do you guys think? Should we do exercises like this? I think we should. ¿Qué te hace feliz? Vamos a cambiar el concurso. ¿Me pueden decir qué las hace feliz? ¿Qué los hace feliz? What makes you happy? Do you even know what makes you happy? What makes you happy? ¿Qué te hace feliz? No tiene que ser grandes cosas las que te motiven a tener una vida plena. Those who motivate you to have that wide life that you want. Cualquier cosa puede darte felicidad. Anything can give you happiness. ¿Qué es lo que haces para ser feliz a ti? It's so important because we always think it's our kids, it's my husband, it's my house, it's my partner, it's my girlfriend, it's dating. What makes you happy? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? So, a veces tenemos que hacer ese estudio. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace? Oh, Wendy says a good night of rest. Amen to that, sister. Una noche de descanso. ¿Qué te hace feliz? ¿Alguien me puede decir, what makes you happy? And you take $50 home. For Juanita, it's hard because she's part of my team. So there's no way she's getting those $50. Ver un nuevo amanecer. Ay, ¿cómo lo haces, Angélica? This is good. Angélica says to see a new day. But what happens? Help me out more. Ayúdame más, Angélica. Ayúdenme. ¿Qué quiere decir eso? Because see, here's the thing. We need to go deeper. Another day. But what comes with another day? I like to see the sunrise. Just knowing I have another day. Ayúdeme. Ayúdeme adentro. Vamos, los programas van a comenzar para irnos para adentro. Let's go inside. Let's find out what makes us happy. What makes us happy? What? And what is happiness? ¿Qué es felicidad? Mire, cualquiera se puede tomar una foto en el Instagram. Te puedes poner filtros, te puedes poner en la playa. You can Instagram, you can put any filter you want. You can be in the beach, you can be in the Bahamas. I've never been to the Bahamas, but I can only imagine. All of that kind of stuff. You can be anywhere you want. You look like you have friends. There's all kind of Photoshop. You can do whatever you want. That's external messages that you want to give. I don't know. But for some people, that's really important. Yo siempre soy feliz por un nuevo día y ver el sol salir. Oh, I like that. Angélica, ¿viste? ¿Viste que te reté a ir más adentro? ¿Y viste cómo salió? Did you hear that? I asked Angélica to go deeper, not to only tell me that she's happy when she sees a new day, like deeper. Let's go deeper. You know, we're so afraid to be deep. People tell me all the time, "Ay, Lily, you're so deep." Then don't hang out with me. Don't ask me questions because that's who I am. I'm deep. I'm deep. I can have the fun conversations and all that kind of stuff, but I am deep. I'm a deep sister. So, aquí nos vamos, señoras y señores, porque tenemos que cerrar. Y yo me tengo que quitar todo este bondo. No saben ustedes cuánto bondo tengo puesto. ¿Por qué? Porque me hace feliz. I love it. I love my makeup. I love it. I love my makeup. I get up in the morning and I put a little bit and I don't know if you've noticed, my Café con Lily. I put on my mascara. It makes me happy. Okay. So time to vote.
Time to vote. ¿A quién le van a dar los $50? Espero que me ayuden a suscribirse a nuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho, 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 mucho. Pero nos vamos y nos vamos de cabeza. Vamos a estar hablando de nuestra salud mental, de las cosas que nos hacen reír, de las cosas rabietas que nos dan, de los libros que podemos leer, de qué podemos hacer, no podemos hacer, de las heridas cerebrales. We're going to talk about brain injury. I think it's so important. Some people say to me, I can't read when I have a brain injury. That's so true. It happened to me too. I couldn't stand the TV. I couldn't read, all that kind of stuff. I wish I would have known about Audible before. And that's been great for me for those days that, grabbing a book is just too much. So there's ways. So espero que en esta comunidad, de ahora en adelante, podamos compartir, como siempre, podamos compartir el uno con el otro nuestras experiencias. Los quiero dejar con esto. Suena como que Angélica, la gente está votando por Angélica. Súper feliz, sí, súper feliz. A sunset and a sunrise. Oh my God, I love that too. A sunset and a sunrise. ¿Quién más? Va Angélica por delante. Angélica por delante va y estoy pasando por aquí. So for those of you that are being criticized, or you put something on Instagram and something on Facebook, my husband loves to say this thing, once you put it out there, it's out there. And it's so true. It's so true. Ya están votando por Angélica. ¿Quién más vota por Angélica? Angélica está delante, 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 delante. ¿Quién más va con Angélica? Pero sí los quiero dejar con esto. Si me lo permiten. Vamos a hacer unos ejercicios. All of us. Let's just do it for our next show. Start thinking. What makes you happy? I like coffee in the morning, talking to my husband. That makes me really, really happy. It does. Makes me really happy. Kissing my mama. Talking to my dada. Did I just say dada? I learned that from my granddaughter, the youngest. Listening to my granddaughter's voice. Spending time alone. How many of you are brave to say that you like to spend time alone? ¿Cuántos de ustedes se atreven a decir que sí les gustaría pasar su tiempito solo o sola? A mí me gusta. Agarrar un libro, sentarme en el parque, irme a caminar, lo que sea, pero me gusta un espacio de soledad también. How many of you? ¿Se atreven a decir que, ay no, yo soy mamá, yo nunca puedo estar sola? Ay no, eso sería injusto para mis hijos. No, yo soy casada, yo nunca debo decir eso. No, I have a partner. I should never say that I enjoy being alone. Sorry. I do. So, yo creo que, no sé si la doctora nos deja, pero yo creo que podemos, doctora, que usted cree, me da permiso usar unas preguntitas de aquí para lanzarnos. But I think this one is really, really important. What makes you happy? What makes you happy? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Feliz como una lombriz. Feliz como una lombriz. Yo sí. Yo le voy a escribir a la doctora, si la doctora me lo permite. Me gustaría hacer unas preguntitas que ella hace aquí. Unas reflexiones que tiene bien bonitas. Bueno, le preguntaré a la doctora y la doctora me va a decir si sí o no, porque esto es copyright, lo cual quiere decir que todo este material es de ella. O a lo mejor ella quiere estar con nosotras y ayudarnos a nosotros. Maybe she wants to be with us and help us out, right? But just work on this for the next week. I know I see you on Café con Lily and I try to do, inspirational stuff, but also thoughtful stuff. People are human beings. We're all human beings. We're going to say things we don't like, and we can come back and say, one of the most beautiful things I find is that when people are brave enough, sinceramente, to say, I'm sorry.
Admiro mucho a las personas que saben decir, discúlpame, perdóname. Eso no fue lo que yo quise decir. No fue el mejor momento. No fue la presentación que yo quería hacerte. No, no era lo que yo sentía en mi corazón. Era el miedo. Me dio mucho miedo. One of the things that I struggle the most is with loyalty. I'm loyal, leal hasta el final. El que me conoce sabe. Y a mí la deslealtad me duele mucho. Pero después tengo que evaluar quién fue desleal y con qué herramientas está bregando esa persona. ¿Eso es permiso, doctora, o eso es que viene para acá? Usted me dice. Pero me encantaría tenerla de nuevo. Ladies and gentlemen, thank you for joining us every Sunday. Every Sunday, love is a verb. Don't ever forget that. Give as much love as you can. Receive as much love as you can. Scream for your love. Ask for it. If you are in a relationship and you need love, start screaming for your love, but give love. And I don't mean screaming, yelling at your partner or your loved one or your kids or whatever. Although sometimes, I don't know. I've been very, very, very up there on doing that, on that practice. Love is a verb. Si algo se pueden acordar de mí, por favor, acuérdense de eso. Etiqueta. Hashtag love is a verb. El amor es un verbo. El amor es un verbo. So, el programa que vamos a estar haciendo Septiembre 21, the show we're going to do and we're going to try it out September 21st, that is the title of it. Love is a verb. So, do I want people to buy tickets? No. I want t-shirts. I want canned food that people can actually pop and open. I want book bags. And that's the way to get in through the door. So that's your ticket. Okay, if you want to be in the studio live, either through Zoom or Facebook and all that kind of stuff, you better start hitting us now so the marketing team can start working on that. If you have something that you are looking to sell, you're looking to get out there, your classes, your whatever, and they are impacting people's lives, hit us up and we will share it with people. Because this is what this community is about. Angélica, felicidades. Te llevas los $50. Wandita se comunicará contigo y ustedes van a hacer los arreglos. Y Wandita me deja saber si eso todavía te toca a ti o si va donde Marilyn, no sé. Si lo vamos a hacer, de qué forma lo vamos a hacer. Pero de eso es hablar del equipo. De mi parte, de todo mi corazón, les seguiré contando sobre el proceso. Los quiero mucho, lo digo de corazón. Mucho, 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 mucho. Manténganse aquí en la comunidad si de algo les sirvo. Y si no, busquen un lugar de verdad que les sirva. Es bien importante. La vida es corta o la vida es larga. Depende cómo uno la viva. Dios me los bendiga. Buenas noches y hasta mañana para el café con Lili el domingo próximo. Prepárense para contestar esa pregunta que los hace feliz. Good night, everybody. Thank you for joining me every Sunday on Lily Sin Barreras, Lily Without Barriers. We will start our show on September 21st. And entrance is, you know me, what I want. I want t-shirts. I want underwears. I want socks. I want deodorant. I want toothbrush. I want toothpaste. And that's going to be the ticket in. So let us know if you are interested in participating. And that's all you have to bring. Okay? Because that will serve our brothers and sisters. So getting creative and learning how to live this walk that we have to walk. Let me share this with you. When people need, and it's a need, and we show up, we're practicing love. Let's show up. God bless you all. Have a good night. I hope that this week, if it's the beginning of your week,
brings a lot of healing, most of all, a lot of healing. Okay? See you next time. Good night. I have to go on Instagram. You know how it goes. Okay? Good night, you guys. Buenas noches.